Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1. The member is I'm Fani Nanda Andeva, Intan Putri Rusvita, Rizka Mulia Idrus, and Indriana. The material is a practical assessment. The first material explained by me. Practical assessment. Practical assessment is an assessment that requires a response in the form of skills to carry out an activity to accordance with demand, competence. Thus, experts assess in the practical assessment is the quality of the purpose of performing a task. Maksudnya di sini adalah penilaian praktek itu merupakan penilaian yang memerlukan tanggapan berupa keterampilan yang melaksanakan suatu kegiatan dengan tuntutan kompetensi. Demikian, aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses melakukan atau melaksanakan suatu tugas. Okay, I am Indriana. I want to explain next material, the practical aims. The practical aims to assess students' ability to demonstrate their skills in carrying out an activity. Practical assessment is more authentic than paper and pencil assessment because the forms of the tasks better reflect the abilities needed in daily life practice. Jadi, di sini penilaian praktis memiliki tujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam mempraktikkan keterampilan melalui suatu kegiatan. Nah, metode ini dianggap lebih otentik karena tugas-tugasnya lebih mencerminkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penilaian praktis ini dianggap lebih relevan dan sesuai untuk mengukur kemampuan yang dapat diterapkan secara langsung dalam situasi kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan pendekatan tradisional menggunakan kertas dan pensil yang mungkin kurang mencerminkan konteks praktis. The practical assessment stage in the independent curriculum consists of several steps, namely: first, choose basic competencies, especially from the basic competency skill aspect. Memilih kompetensi dasar yang terkhususnya berkaitan dengan kompetensi dasar keterampilan. Second, determine the material that will be developed into assessment material. Memilih materi yang akan menjadikan suatu penilaian. Third, formulate question indicators including subject, stimulus, and behavior to be measured. Jadi merumuskan pertanyaan yang terdiri dari subjek, stimulus, dan tingkah laku siswa. Fourth, develop practice instrument according to the question indicators that have been created. Jadi menentukan instrumen praktek yang berdasarkan dari teori dari indikator soal. 5. Outline the criteria that indicate achievement of learning outcome indicators. Jadi menguraikan kriteria berdasarkan pencapaian pembelajaran siswa. 6. Develop kriteria into an assessment rubric or scoring code line. Penilaian itu berdasarkan poin-poin rubrik yang telah disediakan oleh guru. Okay, I am Intan Putri Rusvita. I want to tell you about the next materials is practice assessment instrument. Practice assessment instrument are tools used to assess student skills through performance assessment. The first is authentic and engaging. Dalam konteks penilaian praktik, otentik merujuk pada keaslian atau relevansi tugas evaluasi dengan konteks nyata atau dunia kerja. Sementara itu, menarik atau engaging menunjukkan elemen daya tarik atau keberhasilan dalam mempertahankan ketertarikan peserta selama proses penilaian. Hal ini bisa mencakup penggunaan tugas atau metode penilaian yang menantang, bermakna, dan merangsang minat peserta. The second is allows individual assessment. Dalam konteks penilaian praktik, memungkinkan penilaian individu berarti memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan, keterampilan, dan kontribusi secara spesifik dari setiap individu yang terlibat dalam suatu tugas atau proyek.
And the last is content clear instruction, memuat petunjuk yang jelas dalam penilaian praktik. Berarti menyertakan panduan atau arahan yang sangat jelas dan terperinci untuk memandu peserta atau individu yang dinilai dalam melaksanakan tugas atau aktivitas praktis. Okay, that's all from us. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.